नमस्कार बंधुरा त्रिपुरा ऑल अपडेट्स यूट्यूब चैनले तुम्हादेरके स्वागत जानाई। तो आमी भिडियोटा दिते अनेकटा लेट करे फेलेछि। आज 25 जुलाई आज द्वितीय अलटमेंट लिस्ट आउट हयेछे। तोमरा जारा जारा एखोनो पर्यन्त देखोनि तोमरा निज निज आईडिते लगइन करे तोमरा देखे निते पारबे। एखाने तोमरा देखते पाচ্ছো जे लेखा आछे द्वितीय अलटमेंट लिस्टटा पाबलिश करा हयेछे। जे जे प्रार्थीरा एखोनो पर्यन्त लगइन करे देखেনি तोमरा लगइन करे फलाफल देखे निते पारबे এবং ভর্তি চলবে 29 तारीख থেকে শুরু হবে। সেকেন্ড রাউন্ডে যারা চান্স পেয়েছো তাদের 29/7/2024 থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে 1 তারিখ আগস্ট মাসের 4টা পর্যন্ত টাইম। তো তোমরা অবশ্যই যারা যারা চান্স পাবে তাদের জন্য কংগ্রেচুলেশনস এবং তোমরা যারা যারা चान्स पाबे ना द्वितीय लिस्टे तोमरा थार्ड लिस्टर जो अपेक्षा करो और थार्ड लिस्टर नोटिफिकेशनटा आसले आमी जानिए देब। तोमादेर जोदि कोनो प्रश्न थेके थाके तोमरा अवश्यई आमाके कमेंट करे जानाबे। ताहले चलो छोट्ट एकटा आपडेट देওয়ার জন্য এই ভিডিওটা করা। তোমরা যারা যারা এখনো পর্যন্ত নতুন বন্ধু আছো এই চ্যানেলে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে যাতে যে কোনো নোটিফিকেশনের আপডেট তোমরা সবার আগে পেতে পারো। তো চলো আজকের জন্য বিদায়, দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে।